من شيء أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسلمون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون لا أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه بوعد من جمع من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة بينهم خامدا حسرة على العباد ما يده من رسول لكانوا به يستهزئون ألم ير كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وأحييناها وأخرجنا منها حبابا منه يأكلون وجعلنا بها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا بها من العيون يأكل من ثمر ومع عاملتها فلا يشعرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى على الرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كله بفلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون خلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم منا ومتاعا إلى حين وإذا كنتم بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آيات ربهم لكانوا عنها موردين وإذا قيل لهم بكم بما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ندعو من له يشاء الله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين لا ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يغسبون فلا يستطيعون كل شيء وإليه ترجعون. أنزلنا هذا القرآن على جبل متصدع من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله هو عالم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب العالمين الحمد لله في نعمه بمزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستعبدك ونستودعك ديننا أدياننا ونفوسنا وأموالنا وحولنا وكل شيء عطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم بك وأمان وجوارك وعياذ كل شيطان مريد جبارين على الدعاء ودبق ودي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعفو والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعد مجيبتنا لنا بالحال والمآل إنك السميع الدعاء
وصل الله بجلاله وجماله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وارزقنا كمال المتباتل وظاهر باطنا يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم وصحبه وذريته خصوصا يا الله سيدنا المهاجر الى الله احمد بن عيسى وسيدنا مقدم محمد بن علي بعلم وصوله وفروعهم ثم الى رشح محمد العظمة بيده ثم الى رشح سلطان الاولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد البدني ثم الى ركن الاحوال الشيخ قياس البسطامي ثم الى ركن بلاد ثم إلى ركب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم إلى ركب البلاد مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الهادي البنجري وصولهم وفروعهم ثم إلى الشيخ أشغل النور بن أجي إسماعيل البنجري سيدنا الأمين بن عبد الصمد البنجري ثم إلى الشيخ شعراني عبد الباقي ثم إلى الشيخ شعراني عارف ثم إلى الشيخ سمد مولي سمد جليل ثم إلى الشيخ العارف بالله سيدي الشيخ محمد زين بن عبد القاني جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا يا الله الحبيب حسين بن أبو بكر العيدروس الحبيب أبو بكر بن محمد السقف الحبيب صالح بن محسن الحميد خصوصا يا الله شيخنا جعفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. وشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك عليه. جنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصطفى. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء الوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء الوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا
حبيبي يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله فازدهى الكون والسرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور. مرحبا يا نور عيني مرحبا طول الدهور. مرحبا جد الحسين يا حبيب الغفور. أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور. اشرقت أنوار النبينا فازدهى الكون سرور في ربيع حل فينا نور أنوار البدور. مرحبا يا نور عيني مرحبا طول الدهور.
وبارك عليه وعلى آله صلى عليه مسلما المولاه مع آل له والصحب ما نجم المدى هو رحمة للعالمين هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نصب لمولد أحمد كي تلعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع ضرا الابتداء يا رب عبر بالصلاة سلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجلاب المفرد إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا صلى الله عليه والحبيب المجتبى كما قد صح هذا بالدليل وأسند وعليه في الأزل النبوة برقت ولنا به المولى المعظم وأسعد وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصنام منه منقل حتى استقر بوالديه وأمنا وحمى الإله من الصفاه وصوله وعنوا به شرفا الذي لم جلا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا بالحديث وأيدا قد آمن قلبي واستوجبا كل النجاة وبالجنان تخللا وهما يكينا لاجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع صوره مأواه دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب عذب الصلاة بلغه علم الصلاة كسرنا اللهم صل وسلم وبارك عليه فهو النبي محمد ابن ذابه من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب لموه لقد ضعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد منافي من ينتمي لقصي بن كلابهم مجري الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نصب ابن غالب العدا ذاك ابن فهر من لموه مالك قد كان حصنا للأنام ومعدنا السيد بن عطر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تبردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة بل بالفخار السماء فاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يوسى إلى مضر وابن رزالهم عاني به من معدي من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيه له انتساب الكدا هذا هو خير مولود
وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات برداس وطابت موردا والملك والملكوت فيها والذرى والأصواف والسرور تجددا أبا النبي الأجود وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا وقام فيها عندهم متوجئا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل ذي 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا ودرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تانيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل غصن ما رأينا في العراقين والشام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المحتر عنا من صلاة وسلام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلهنا قد تمام رمنا من نظم بمولده زها متفردا فنزل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدا
ندعوك يا غاث العباد بجاهه كن في الحدود لنا معينا مجيدا وعلى عوائدك الحسن فاجرنا فالأضحى بالجميل معودا وبما نعمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامنن بصرف النفس عن شهواتها وكف فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامنن بعافية لمرضانا وجل باللطف يا من بالمكارم عودا وبهلية الإيمان حل قلوبنا ولهذا أنوار المعارف أسعدا إلى رجاء وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غوثا مغيثا البرية جيدا وارس حماقها وازل حيره وخذ من قدره سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وفي الفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانظر بشرع الحنيف ومهدا ولوالدينا ثبت وقوي يقيننا كيف يقينا ما تهادره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونعوذ بجنات عدن مقعدا ولعبدك العزم الفقير محمد منشياد في دار الكرامة خلدا وادمنا الحسن جوار بقية وارزق سرا عن سواك مجردا ولوالدي اغفر لنا ذرية وامنع من سر الجميل مؤبدا شيخا وأحبة ولقارئ ولسامع نصغي إليه ممجدا ولمجل هذا الخير واشكر سعيه واجعله مهد القول ممهدا واجب دعانا إذ وعدت وابلنا حسن الختام فهش تخلف معيدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفي البرية قد هدى والآل والأصحاب ما هبت السبا ما مد الغصن الرديب إلا ملا آملدا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dirahmati Allah dan sama-sama diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersenang-senang, kita bergembira karena pada malam hari ini kita bisa memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan dengan adanya peringatan ini menambah kecintaan kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita Habib Quraish Assegaf. Beliau adalah pimpinan Majelis Al-Qurbah Samarinda. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati qari kita yaitu Insinyur Haji Ahmad Hairi Lubis dan Ilham Saat SPD. Yang saya hormati Ustadz Fahrudin, yang saya hormati Saudara Abduh dan rombongan habsinya, yang saya hormati para alim ulama, guru-guru agama, yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama umur yang panjang, nikmat iman, Islam, taufik dan hidayahnya, kesempatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya saya sebagai pembawa acara sekaligus mewakili Sahibul Hajat, yaitu Bapak Haji Arifuddin sekeluarga, banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang telah sudi hadir pada hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita pada dalam hari ini dicatat sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga ceramah agama, yang keempat doa atau penutup. Mari kita masuki acara yang pertama, pembukaan, yaitu kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudahan acara kita ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Iyyaka Kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh kita Insinyur Haji Ahmad Hairi Lubis dan Ilham Saad SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا
تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada qari kita yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengar akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita bisa seperti beliau dengan suaranya yang merdu. Amin. Selanjutnya kita masuki acara yang selanjutnya, acara yang ketiga, yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan guru kita Habib Quraisy Segaf. Mari kita bersama-sama mendengarkan, menyimak dan memperhatikan apa yang disampaikan beliau, dan mudah-mudahan kita bisa nantinya mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nah. Sudah lapar kah? Sudah lapar kah? Kok lemes nih, bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarafana wa karamana bi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi rafa'a qadrana bi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas
بسيدنا ومولانا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد السادات سيدنا محمد وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الفاخرات. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru, para ustadz-ustadzah yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Banyak nih guru-guru kita, terutama yang saya muliakan qori kita. Mudah-mudahan beliau berdua selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga terus umat Nabi Muhammad mendapatkan keberkahan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Wabil khusus yang saya hormati sahibul bait, sahibul hajah, yang malam hari ini beliau termasuk orang yang paling mendapatkan banyak keberkahannya, yaitu Haji Muhammad Arifuddin beserta keluarganya. Kita doakan beliau Haji Muhammad Arifuddin sekeluarga, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, digabulkan hajatnya oleh Allah, diluaskan rizkinya oleh Allah, dijauhkan dari bala, dari musibah, dari penyakit-penyakit, semuanya dijauhkan oleh Allah. Rumah tangganya diberikan rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Anaknya, cucunya, keturunannya mudah-mudahan menjadi orang-orang yang soleh, soleha, sukses dunia maupun akhirat, menjadi orang yang bisa membuat bangga orang tuanya dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga tak lupa saya ucapkan, yaitu yang saya cintai, para hadirin, para hadirat, para tamu undangan. Mudah-mudahan kumpulnya pian malam hari ini di tempat ini dalam rangka acara Maulidir Rasul, menyanjung, mengagungkan, memuliakan, mengingat, merayakan hari yang paling istimewa buat kita, yaitu hari kelahiran, malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang punya hajat-hajatnya dikabul oleh Allah, yang punya urusan-urusannya dilancarkan oleh Allah, yang punya usaha-usahanya disukseskan oleh Allah, yang punya anak dijadikan anak-anak yang soleh soleha, yang sudah kawin, sudah nikah, mudah-mudahan dijadikan rumah tangganya penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan yang sudah kawin ditambahi oleh Allah, tambahi keberkahan. Nah, bukan tambahi bini, karena ulun ditampar pulang sama ibu-ibu di belakang nih. Mudah-mudahan ditambahi apanya? Ditambahi keberkahannya oleh Allah. Yang sudah nikah diberkahi, tambahi rezekinya oleh Allah, ditambahi kesuksesannya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang belum nikah, adakah yang belum nikah nih? Halus-halus nih, sunat aja belum. Nah, mudah-mudahan jadi jodoh yang soleh-soleha. Amin ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Semua sholawat agar dapat berkahnya sholawat. Salam alaika, la alaika ya Nabi salam, ya Rasul.
salawat anta syamsun anta badrun anta nurun anta iksiru wa ghali bahus suduri ya nabi salam salam anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Engkau wahai Muhammad, engkau wahai Nabi, engkau wahai Rasulullah seperti matahari, seperti bulan purnama. Bahkan engkau ya Rasulullah wajahnya, nurnya, cahayanya nurun fauqa nuri, cahaya di atas segala cahaya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Manusia hidup pasti butuh cahaya. Betul lah betul. Pian siang hari butuh cahaya apa tidak? Siang hari butuh cahaya apa tidak? Siang nih, siang butuh cahaya apa tidak? Kalau malam kan butuh cahaya lampu. Kalau motor nggak ada lampu, ke Samarinda kota sana, kira-kira nyampe Mahakam apa Bebek Mall? Mahakam apa Bebek Mall? Mahakam bebai, parit. Pian ke Lojanan, ke kilo 5, ke mana ini, ke Balikpapan, pakai mobil, pakai motor, nggak ada lampu, kira-kira nyampe apa tidak? Nyampe apa tidak? Lari 100, lari 150 per kilometer per jam, nyampe apa tidak? Nyampe lah. Mana kuburan? Kemana? Enggak ada lampunya, enggak ada yang menyinari. Jadi manusia tidak akan bisa berjalan, manusia tidak akan bisa beraktivitas, tidak tahu kanan kiri, mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya, mana itu parit, mana itu jalan. Bisa semua melihat karena ada cahaya. Di siang hari ada butuh cahaya apa tidak? Butuh cahaya apa tidak? Butuh. Kalau seandainya enggak ada cahaya, maka gelap juga. Apa itu? Cahaya matahari. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketahuilah Nabi yang kita rayakan maulidnya malam hari ini, Nabi yang kita agungkan, Nabi yang kita muliakan, Nabi yang seluruh makhluk merayakan, menyanjung, mengadakan maulid. Ketika lahirnya Rasulullah, itu cahaya Rasulullah nurun fauqa nuri, lebih hebat daripada cahaya manapun, bahkan lebih hebat daripada cahaya matahari. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika Rasulullah masih hidup enggak butuh lampu, Pak. Kenapa? Madinah sudah terang. Kalau Rasulullah berada di belakang rumah sini, ya Rasulullah berada di dalam rumah, bukan hanya di dalam rumah aja, di semua ruangan, di semua tempat ikut terang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Nur fauqa nur. Cahayanya Rasulullah menembus segala macam cahaya. Tembok ketembus, batu ketembus, kayu ketembus. Pian, tahu rumah sarang burung? Tahu rumah sarang burung? Seandainya sarang burung ini enggak ada cahayanya sekali, enggak ada lubangnya sekali, walaupun siang, gelap apa terang? Gelap apa terang? Gelap lah. Kenapa? Karena enggak ada lubang, enggak ada cahaya yang bisa nembus. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cahayanya bisa menembus apapun, saudara. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, qalatis syafa, bidannya
berkata. Ada bidan juga dulu. Kalau di sini kan Bidanwati, Bidan Erna, Bidan Dewi, siapa lagi? Tapi kalau di zaman Rasulullah namanya Syafa, ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, fa adha'at lahu ma bainal masyriq wal maghrib. Seluruh alam semesta bercahaya, seluruh alam semesta terang. Di malam hari Rasulullah lahir, tapi seakan-akan di siang hari karena pancaran sinar cahaya lahirnya sang pemberikan syafaat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nadartu ila ba'di kusurir Rum. Begitu hebatnya Rasulullah ketika lahir, sampai-sampai Syafa bidannya ini seakan-akan melihat menara-menara kerajaan Romawi yang ada di Oman sana. Mekah ke Mesir itu jauh, Mekah ke Oman ini jauh. Itu tembus cahayanya Rasulullah sampai ke menara Romawi. Kenapa? Ya itu tadi, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan segala macam cahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahu matahari? Tahu matahari? Tahu matahari? Besar apa kecil? Besar apa kecil? Kalau kita megang piring, kita bandingkan sama matahari, besar piring sama matahari. Besok praktek cobalah. Ambil piring. Mana piring nih? Enggak ada buahnya di sini. Nyaman pian, ada kue, ada minum, ada buah. Kori, karing, enggak ada buah. Munsit juga kayaknya banyu gini sudah habis. Pian nyaman. Anteng goyang-goyang. Klengkeng sepiring hantam. Goyang-goyang, jeruk sepiring hantam. Goyang-goyang, anggur sepiring habis. Nah, nyaman pian ini. Nah, berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba pian ambil piring besok, kita lihat matahari, kita bandingkan, kita taruh di depan mata kita tutupkan matahari. Lebih besar matahari apa piring? Matahari apa piring? Ayo. Lebih besar matahari tetap. Tapi cahaya matahari ini para jamaah yang dirahmati Allah, cahaya matahari ini kalah dengan tutup piring. Kalau di depan kita ya besaran piring lah ketinggal matahari. Kenapa? Karena matahari terlihat kecil karena jauh sana, ratusan ribuan kilometer mil. Jutaan mil. Matahari kecil. Kalau kita lihat dari bumi, kita bandingkan dengan piring, besaran piring, betul apa betul? Tapi mata siapa yang bisa memandang matahari? Mata siapa yang tahan memandang matahari? Enggak ada yang tahan, enggak ada yang kuat, enggak ada yang mampu. Baru sedetik aja sudah kepanasan. Baru sedetik aja sudah nggak kuat, baru sebentar aja sudah silau men, silau kada tahan. Bujur berjuga sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di hadapan Rasulullah, kita duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat Nabi nggak ada yang melotot sama Nabi. Kalau pian kan Habib duduk dipelototin aja. Tapi kalau zaman sahabat nggak ada para sahabat melototin Rasulullah, memandang Rasulullah, melihat Rasulullah, kada tahan, kada kuat. Kenapa? Karena pancaran cahaya Rasulullah sangat kuat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau di depan Rasulullah itu nunduk, kemudian ngelihat sebentar nunduk lagi. Ngelihat sebentar, nunduk lagi. Ngelihat sebentar, nunduk lagi. Kenapa? Lebih hebat cahaya Rasulullah ketimbang cahaya matahari. Kalau matahari aja manusia nggak mampu memandangnya, apalagi manusia bisa memandang wajahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga Sayyidina Ali sallallahu radhiyallahu an mengatakan, kasyamsi tajri baina wajhih,
Bagaimana wajah Rasulullah? Maka Sayyidina Ali mengatakan seakan-akan matahari berada di hadapan wajahnya Rasulullah. Begitu indah, begitu tampan, begitu sinarnya kuat, begitu cahayanya kuat dari wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hidup itu butuh cahaya, butuh pemandu, butuh petunjuk, butuh yang menuntun kita. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa cahaya. Tapi cahaya dunia, cahaya akhirat kita yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kita, satu-satunya makhluk yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu agungkan maulidnya, rayakan maulidnya, hadiri maulidnya, sumbang maulidnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun ada maulid kita datangi, dimanapun ada maulid kita rayakan. Kenapa? Berkah. Kalau sudah berkah turun, rahmat turun, Masya Allah, apapun hajat kita dikabul oleh Allah. Amin ya Rabbal. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika pian sebut-sebut nama orang soleh, turun rahmat, turun berkah. Pian sebut-sebut namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, turun rahmat, turun berkah. Pian sebut-sebut namanya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, turun berkah, turun rahmat. Pian sebutkan nama Syekh Syaman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, turun rahmat, turun berkah. Fa kaifa bi aslahis sholihin. Bagaimana yang pian sebut-sebut, yaitu para jamaah yang dirahmati Allah, rajanya orang soleh, pemimpinnya orang soleh, presidennya orang soleh, paling afdolnya orang soleh, bahkan paling afdolnya manusia di langit dan bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin di setiap maulid, di setiap tempat, di setiap masjid, di setiap rumah, apabila diadakan maulid, dibacakan sholawat, disebutkan nama Rasulullah, akan dicurahi, akan dihujani, akan dibanjiri dengan keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Semua berkah. Air maulid itu berkah. Karena itu kalau kita ada maulid, hadir maulid, airnya jangan dibuang. Sayang, itu air kada usah didoakan, itu air penuh dengan keberkahan. Kenapa? Nur Muhammad sudah ada di situ. Kada usah ada lagi minta doa sama Habib, minta banyu sama Habib, minta banyu sama guru, itu lebih hebat. Kenapa? Keberkahan sholawat, keberkahan maulid di situ. Ada banyu, nggih, Pak Bulik punya anak, minumkan sama anaknya. Punya istri, minumkan sama istrinya. Punya suami, minumkan sama suaminya. Biar apa? Anaknya, keluarganya, suaminya menjadi orang baik, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala berkat banyu air maulid. Allahumma shalli ala Muhammad. Air maulid ini hebat, ajaib. Untuk apa aja sudah? Untuk nyiram toko, untuk nyiram toko, untuk nyiram warung, untuk nyiram mobil agar dilindungi dari bala, agar dilindungi dari musibah, agar dijauhkan daripada sihir, agar dilindungi daripada santet. Banyu maulid paling hebat itu sudah. Karena itu kalau kita hadir maulid, walaupun bukan di maulid, nggih, sediakan air. Hadir ke tempat guru, hadir ke tempatnya Habib, bawa air dari rumah. Jangan ngambil air situ, bangkrut Habibnya. Bawa bulik semua. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu air, Masya Allah. Suatu saat para jamaah yang dirahmati Allah, suatu saat waktu saya ini ngelami sendiri nih. Ini ajaib. Waktu saya ada suatu daerah di Tanah Hulu sana, pas selesai saya acara, mau acara lagi, sehingga saya istirahat di tempat yang biasa saya istirahat. Pas ketika saya mau berangkat, ada orang, Beb, minta tolong, Beb, minta tolong. Kenapa? Adik saya, Beb, kesurupan. Adik saya kesurupan.
Nggih, saya ini bukan Gus Udin. Saya ini bukan Gus Samsudin, apalagi pesulap merah. Kalau masalah perdukunan itu Masya Allah, kalau masalah perjinan ini para jamaah, bukan saya nggak bisa, bukan saya nggak mampu, saya mampu. Cuman kalau pas kada manjur, kada laku saya. Pas kada manjur nggak payu saya, akhirnya kayak apa? Mau ngeruqyah orang kada sempat, ditunggu Haji Arifuddin sudah. Mau ke rumahnya kada sempat. Kenapa? Karena jarak antar rumah dia dengan acara jauh. Akhirnya apa? Bingung saya. Ternyata tadi malam saya bawa sisa air maulid. Saya bawa bulik. Mubadzir daripada dibuang, sisa air setengah itu saya berikan ini sudah. Beb, sudah doakan, sudah gak usah didoakan itu banyu maulid. Itu saya nggak sengaja. Bukan sebetulnya saya tahu ini air ajaib enggak. Siapa tahu aja. Bawa bulik deh. Habis itu saya ke tempat acara, selesai malam, subuh-subuh ditok tok tok tok. Apa-apa jar? Alhamdulillah baik, air pian manjur jar. Kada tahu, itu bukan air ulun, bukan air doa saya, itu adalah air maulid berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau baca maulid, airnya itu berkah. Buahnya itu berkah, untuk-untuknya berkah, roti gulungnya ini berkah. Roti apa ini Ji? Ini berkah juga. Pudingnya itu berkah, buahnya berkah. Oke, karena itu kalau kita ada makanan, nasi kotakan, kue kotakan, kalau kita punya keluarga, jangan dihantam, habiskan di acara. Mbak Bulik, kasih anaknya, walaupun cuma secuil, kasih suaminya, kasih istrinya. Kenapa? Semua yang ada di acara maulidnya Rasulullah, di acara menyambut lahirnya Rasulullah, di acara yang begitu agung, yang mana di situ dibacakan sholawat kepada Rasulullah, maka apapun yang ada di situ diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, sehingga menjadi ajaib. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua berkah, tisu gin berkah, tapi jangan bawa bulik lah. Telur, apalagi jamaah yang dirahmati Allah. Telur ini, Masya Allah, ini telur penuh dengan keberkahan. Karena itu kalau ada yang ngambil satu orang satu biji. Jangan berebut. Jangan satu orang 10 kena. Nggih. Satu orang 50, satu orang 30. Nah, habis nang tuha-tuha kada kebagian. Nggih. Nah, ini telur penuh dengan keberkahan. Dibagi, usahakan kalau ada acara, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bawa bulik apapun yang ada di dalam maulid. Walaupun bukan telur. Anu bepai, telurnya sedikit. Anu kada cukup, gampang minta sama bapaknya telurnya. Nah, kalau kurang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibacakan maulidnya Rasulullah, dibacakan sholawatnya Rasulullah, apapun menjadi berkah. Berkat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang dicintai oleh Allah. Kalau kita pengen mulia juga, kalau pengen kita berkah juga, kalau pengen selamat dunia akhirat, dekat dengan Rasulullah. Parakin Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, hadiri majelisnya Rasulullah, rayakan maulidnya Rasulullah, banyakin sholawat dan salam kepada Rasulullah. Kenapa? Jangankan manusia, jangankan pian-pian, sesuatu yang hina sekalipun, kalau nempel dengan Rasulullah akan dimuliakan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahu keringat pian? Keringat. Bau harum apa bau? Bau harum apa bau acan? Bau harum apa bau terasi? Wah, ngaku. Nggih, adakah? Nggih, adakah nang di antara pian ini atau ibu-ibu nang keringatnya bau nasi goreng? Bau terasi.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namanya keringat saudara, baunya busuk. Namanya keringat, baunya tidak enak. Namanya keringat, baunya tidak sedap. Sehingga kita pakai sabun, pakai minyak wangi, biar apa? Biar badan kita tidak bau. Tapi ketika sesuatu yang hina tersebut nempel dengan Rasulullah, keringat tersebut keluar dari badannya Rasulullah, sehina apapun, sejijik apapun akan menjadi mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa indahu ahsanu tibin wa in lam yakun qad tatayyab. Nabi keringatnya seperti minyak harum yang paling harum wanginya. Semakin Nabi berkeringatan semakin harum. Semakin Nabi berkeringatan semakin wangi. Semakin hari semakin keringatan Nabi Muhammad semakin semerbak baunya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad keringatnya lebih wangi dari minyak yang paling wangi, lebih harum dari minyak yang paling harum. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Nabi kalau semakin keringatan semakin wangi. Kalau kita nih, kita misal habis bersih-bersih rumah, kita habis olahraga, kita habis gotong royong, keringetan loh, keringetan apa tidak? Kalau keringetnya Rasulullah bau harum, kalau keringetnya kita bau harwan. Nah, oh amis saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu wa illam yakun qad tatayyab. Nabi Muhammad ketika duduk di rumah, duduk di tempat, duduk di majelis, duduk di namat pun beliau berada, kemudian Nabi pergi, maka sisa tempat duduknya Rasulullah bau harumnya nempel. Bau harumnya nempel, bau harumnya ada di situ berhari-hari. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Haji Arifuddin, mudah-mudahan rumah beliau dimasukin Rasulullah. Amin ya rabbal. Seandainya rumah ini didatengin Rasulullah, Rasulullah duduk di dalamnya, ini wanginya sehari, 2 hari, 3 hari tidak bakal hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nempel, kenapa? Karena keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hina menjadi mulia kalau nempel dengan Rasulullah. Ludah, tahu ludah Pak? Ludah liur. Nggih, siapa yang mau sama liur? Ayo Pak. Kalau liurnya sarang burung kada apa-apa bepai. Nah, beda lagi tuh. Nggih. Kalau liur enggak ada, jangankan disuruh beli. Nih, liurnya pian-pian nih, orang-orang lojanan kilo 2 nih. Jangankan disuruh beli, dibari liur. Mau apa kada? Liurnya Syahrini. Tahu Syahrini ya? Nggih, liurnya Syahrini, artis bungas putih mulus lagi, tapi beliur dibari sama pian. Mau apa kada? Kalau orangnya ayo aja bebas, nggak nunggu pian ulun gin mau. Liur saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau rumah kita dimasuki burung walet, kemudian ngeliur di rumah kita itu burung walet, alhamdulillah. Tapi kalau rumahnya Haji Arifuddin diliurin pian, naudzubillah. Kenapa? Beda. Nah, tapi jamaah yang dirahmati Allah, liurnya Rasulullah, ludah yang keluar dari mulut mulia Rasulullah, ludahnya liurnya diberkahi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketika membarengi Rasulullah di waktu hijrah, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah dikejar-kejar orang kafir, naik ke atas gunung, tiba-tiba melihat
sebuah gua dan Rasulullah masuk ke dalam gua. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam gua, maka jamaah yang dirahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, enggak wahai Abu Bakar, jangan pian masuk dulu. Mati." Cek. Lampu gak masalah, mati dulu. Yang penting orangnya kada mati. Nah, yang penting kena waktu pemakanan nyala. Oke? Kada masalah lampu mati. Yang penting pas makan hidup. Nang guring-guring bangun. Amin ya rabbal. Wahai Abu Bakar, wahai Rasulullah, nggih. Jangan pian masuk dulu ya Rasulullah. Ulun akan periksa gua Sur. Siapa tahu nanti ada binatang berbisa ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk. Itu banyak lubang di gua. Kenapa? Emang tempatnya binatang berbisa itu gua. Ngambil batu, ada lubang ditutup. Ada lubang ditutup dengan batu, ada lubang lagi ditutup dengan batu, ada lubang lagi ditutup dengan kayu, ada lubang ditutup dengan kayu. Enggak ada batu, enggak ada kayu. Tes. Halo. Cek. Salatullah salam ala Yasin. Salatullah ala Taha Rasul. Salatullah salam ala Yasin Habib. Tawassalna bibis bi ahlil badriyah. Salawat salatullah salam ala Yasin Habib. La Joko tingkir makan ketan, ayo zikir ayo sholawatan. Joko tingkir minum dawet, jangan dipikir nanti mumet. Salatullah ala Yasin. Ya Rasulullah, jangan pian masuk dulu ke gua. Di gua banyak binatang yang berbisa. Saya aja yang masuk dulu ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk, itu lubang-lubang semuanya ditutup. Ketika sudah aman, maka Sayyidina Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah, ya Rasulullah, silahkan pian masuk ke ya Rasulullah ke dalam gua, aman. Oke Abu Bakar. Ketika Rasulullah masuk ke dalam gua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk, kemudian Rasulullah juga duduk istirahat. Kenapa? Karena begitu lelahnya, begitu capeknya dikejar-kejar orang kafir, sehingga Rasulullah tidak terasa Nabi Muhammad tidur di gua di pangkuannya Abu Bakar. Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq gak berani bergerak, apalagi keluar suara. Kenapa? Karena di pangkuannya, di pahanya sedang ada makhluk yang lebih mulia dari langit dan bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pandangan Abu Bakar As-Siddiq tertuju satu lubang. Ini lubang ini jangan-jangan ada binatang berbisa ini. Cari kain nggak ada, cari kayu nggak ada,
Cari batu nggak ada. Terpaksa ya apa? Jempolan kaki disuruh nutup. Ditutup dengan jempolan kaki. Wih, pujur jamaah yang dirahmati Allah. Oke, ternyata di situ tempatnya ular berbisa. Sehingga ternyata dipikir ini kayak umpan nih, nggak taunya jempolannya Abu Bakar dihantup. Bayangkan Mbak, jempolan digigit kalajengking, jempolan digigit oleh ular kobra biru, jempolan Abu Bakar Siddiq dihantup lagi, bengkak jempolan Abu Bakar Siddiq, dihantup, disengat, digigit, gemetar, menggigit, panas dingin. Itu Abu Bakar, tapi gak berani bergerak. Kenapa? Karena di bangkuannya ada Rasulullah. Tapi ketika mulut sudah tidak bisa mengutarakan sakitnya yang dia derita, maka air mata yang akan mewakili mulut, sehingga tidak terasa air mata Abu Bakar Siddiq menetes dan kena pipinya Rasulullah. Netes, tes. Rasulullah kaget. Ya Abu Bakar, guanya bocor kah? Kada ya Rasulullah. Kenapa? Saya dihantup ular, saya digigit ular ya Rasulullah. Mana? Kaki sudah biru, kaki sudah bengkak. Kemudian mana Abu Bakar? Jempolan kakinya, dipegang itu kakinya, dipegang jempolannya, diludahin oleh Rasulullah. Langsung kaki yang bengkak. Racun yang ada di dalam kaki, sakit yang diderita oleh Abu Bakar, detik itu juga hilang berkat ludahnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh kena kalau ada kawan kita pas mau unjun kena gigit ular, kena coba ludahin. Insya Allah seminggu di aputansi. Kenapa? Beda. Yang itu ludahnya Rasulullah, yang ini ludahnya orang lojanan. Kenapa? Jadi titanus. Allahumma shalli ala Muhammad. Lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat juga ada anak yang umur 10 tahun, ibu-ibu datang ya Rasulullah. Kenapa? Si Adol ya Rasulullah. Siapa namanya? Adol ya Rasulullah. Kenapa? Anak saya kena penyakit korengan. Jadi punya korengan itu bukan orang lojanan aja. Di zaman Nabi Gin juga ada korengan. Kenapa ini sakit ya Rasulullah? Korengan, begatalan. Sudah puluh-puluh tahun ini ya Rasulullah kada sembuh. Sudah berobat ke Samarinda kada sembuh, ke Balikpapan kada sembuh, ke Jakarta kada sembuh, ke Singapura kada sembuh. Kemana-mana sudah ya Rasulullah, habis duit, habis yang namanya harta saya supaya anak saya bisa kembali sembuh lagi dari penyakit korengan. Bukan corona Pak, corona ini kecil, ini korengan. Kalau besar itu banyak bautnya, tahu baut? Banyak murnya, kayak baut. Kenapa? Bekas korengan. Terus kayak apa ya Rasulullah? Mohon anak saya si Adul ini didoakan. Apakah didoakan? Allahumma barik lana fima razaqtana? Enggak. Dibacakan sholawat sama Rasulullah? Enggak. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah di tangannya. Kemudian diusapkan ke tangannya lagi. Dua tangan Rasulullah dikenakan dengan ludahnya Rasulullah dan diusapkan kepada si Adul yang umurnya 10 tahun. Detik itu juga, saat itu juga Adul yang korengan, Adul yang sakit kada sembuh-sembuh berubah menjadi sehat, menjadi sembuh. Bahkan badannya si Adul yang tadinya busuk menjadi wangi. Berkat siapa? Ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu kalau pengen pian mulia, pengen selamat, pengen berkah, pengen hidupnya bahagia, deketin Rasulullah, banyakin sholawat dengan Rasulullah, hadiri maulidnya Rasulullah, rayakan maulidnya Rasulullah, sambut hari kelahirannya Rasulullah. Lang ludah aja menjadi mulia,
apalagi umatnya, apalagi orang lojanan, iman sama Allah, ahli ibadah, orang iman, umatnya Nabi Muhammad, terus ada cinta, ada pengagungan, maka akan diangkat setinggi langit oleh Allah dan nanti akan dituntun oleh Nabi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Makanya itu sungguh beruntung bagi orang-orang yang di hatinya masih ada cinta. Sungguh bahagia orang-orang yang bisa merayakan maulidnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ibadah kita tidak akan bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkatnya Nabi Muhammad, berkatnya Rasulullah, berkat maulid yang kita rayakan, Allah hapuskan semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah selamatkan kita dari bala, Allah lindungi kita dari musibah, Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit. Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rizki kita diluaskan oleh Allah, usaha kita disukseskan oleh Allah, anak-anak kita diberikan kesuksesan oleh Allah, dan diri kita tambah tahun, tambah umur, tambah hari, tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Rasulullah, tambah dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian hikmah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hikmah maulid Nabi, ceramah maulid Nabi yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Paling tidak ingat-ingat, apapun yang di acara maulid Nabi berkah, jangan sampai dibuang. Yang tidak habis bulik, kita makan di rumah atau kita berikan orang yang kita cintai, agar semuanya dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari bala berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon ampun, mohon maaf. Wabil khusus kepada Sahibul Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Habib Quraisy Segaf. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ta'ala al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna Allahumma aftah alaina abwabal barakah, Allahumma aftah alaina abwabal rahmah, aftah alaina abwabal quwwah, aftah alaina abwabas sihha wal 'afiyah was salama fid din wad dunya wal akhirah. Waftah alaina abwabal rizqi rizqan halalan tayyiban mubarakan fi fa innaka khairur raziqin fa innaka khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup, kita baca doa arwah ya, susun ila ruh Haji Muhammad Alwi bin Ganda Hajjah Sumiati binti Bama Haji Jamruni binti Kullasa Hajjah Alamiyah binti Samalwiyah. Anallahu firlahum warhamhum ya'li darajatim. Allahumma sillahum thawaba dhalika min ilaihim. Allahumma ja'alni nuran wa sana'ulwan. Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa bara'atan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihum وارفعهم وارفع في درجاتهم وضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم ادخل في قبورهم الريحة والراحة والبشارة والأمان في رفيع الجنان. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup nih, permisi, saya ada bawa madu isfi, madu ruqyah. Ini madu ruqyah, madu ajaib juga nih, macam penyakit dohir batin, medis, non medis, meningkatkan kualitas stamina, dan ini maju dijamin keasliannya. Ini madu ruqyah, pertama kali ada di Samarinda nih, saya juga make. Silahkan yang mau
dimaharkan, maharnya Rp125.000. Madu ruqyah. Nggih, pian harus nyoba nih. Saya juga make. Ini saya ada bawa 25 botol, silakan yang mau ambil di sini. Yang nggak bawa duit karena duitnya bisa titip ke Ustadz Irsyad. Nah, yang nggak bawa uang, uangnya silakan titip ke Ustadz Irsyad ya. Maharnya Rp125.000. Madu ruqyah. Ini satu. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian pembawa acara, apabila ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan berabut, santai aja.